Baka mo. Ano, diyan ka lang? Ikaw pala eh. Ang hagdan papuntang grotto kay Mama Mary. Kahingal. Oh, konti na lang. Yan na lang ang akyatin. Ayan si Mama Mary. Tama yan, kailangan mo mag-oxidize. Oxidize. Ano yung oxidize? Yung gano'n. Hinghel. Ito na po siya. Yan na si Mama Mary. Konti na lang. Grotto. Look at that view. Woo! We are here! Mama Mary! Ayan ang view. Facing Pacific Ocean. Let's go to Mama Mary. Yan na po si Mama Mary. Hello Mama. We are here na. Nakaakit kami. Ang Pacific Ocean. Ang ganda gabi! Love you, Mama Mary!